Leki hambai sini sarno tinini nograi okrano. Teman ke boni sikon sakok thaifana sini society o kotorma buslei birja khai maislei sarja khai sing rongoi nama khangke rongoi srengei buska agok ma khangke sini club te sini society sini area blei kotor ngai thangnai boni sikon sa buslei sarmani kok khai blei nangmani boni bagai sini sarni bagai sing yafa kotor kete waisa khoro laiwana asik jora kesep ni bisingo bor sini thanigo asake khna thok singno maislei sar phaimani bagai boni kok thaibai Hari keseng. Bising phono kisa entertainment dari maino next rai nok non nok khai manse bolak jot to nangkuk masi ang besi kok saya hambai jot no bo sari kahamo ang tai o chuak rong ni omor nomor kok sara thangya tam magai ge bo shubo dino obo kok ro sala khle jot to chong nailena chong enjoy khelena jini jara chin sai rok no jo sapnuk nai no brono chong encourage rina সহযোগিতারিনা ব্রণতাই খাবা চারিনা যতনা হামবাই आन बागै तिरिनि कक सामानि तै वालकान खाइमानि आसनो जतनन हामबाय जतनन खुलुमबाय का Kami songna tei ke sing yafa khoro lai brono boram lo lai nai Blekina nai te thau blekina masang jak Achaima sal programo belekino hambai bo riu bong no je invite khlaima ni bagai ar kaisa kuju kok sana ni bagai sujog riman tawo buskango tamo nei buskango bahai ke kusuk pe talon na nei bagai no bahai ke wang kuitong boroni bagai hiale sophaijak bono sini hiale yafa nai sini club secretary Sunil Deborma Bono yafarwan bang kojak sini o club ni convener sini Sri Ananda Jomatiani logesang borok ni masamang tei naitok jagai borok no hiale rokha yafasang khoro laiwana Blekino hambai marogo Tini ni o club asai mani sal wo sengno masai phunuk mani bagai te sini nograi phaini ro ni kok thero bo blekino sini khosagai nagai seng sini future seng phnang thangjanai seng songwi tongbo wan songwi tongbo naro je buskango tanai bisiwo kisasuk seng bojugal tanai bisiwo naro tawo football tournament paithang atai buskango naro football tournament naja Society ni o club area ni sini backbones ba sini bisima rok no serai rok student rok no seng je suktui chikon sa seng ya phalainai nei seng jogal jak batongo sini sarsoni yak sing ya phalainai hephano boni sekang seng mosamung rok nailaiwano boni sekang seng mosamung nailainai ready angjak Sini sania jomatia bono musawani bagai ready ngi tongani bagai koijaga yang sini club ni okra rok boro kok salai tongkho boni yagolo sung musawang nai lene ang opera ni na ang club member Rolaiwana tei boni yagolo special guest Sri Vishnupodo Jomatia Salka Rising Club convener tei Sri President Sri Tonohari Jomatia porno peswara wiseng borom yafa laiwana senjata yafa khoro laine sub division kono elakao football tournament kaham kai ngu hang kai abo e Ananda Bazar helipad ground ni football tournament খুব ম্যানেজমেন্ট কাহাম খাইনো বরক ইরা ফুটবল টুর্নামেন্ট খাইयो आं आनि ककनो बिसि कलक खलाया कायसा कुइसन नां माने कक सावैनो जेटा सायाखै इंया नरक जतनो साइमानो चिने करबुक सब डिविजन उखा 23টা সাব ডিভিশনের মধ্যে যতনি সেলাই ব্যাকওয়ার্ড পরিচিত হেকাই
Chinis angto tribal welfare ni department ni ro sub divisional welfare officer mane chini borok ni kaham hamkrai naina ni bagui সরকারি অফিসার chini o sub division ত্রিপুরা যে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট 12টা ব্লক ন যতনি ছেলে পিছুক যাক মানে এসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে ডিক্লেয়ার খাইকা বংন বুসকাঙ্গ আগু কইতলাংনানি পাবে এর মধ্যে চিনি এই সাব ডিভিশন নি শিলাছড়ি বাই করবুক ব্লক দুইটা নো এসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে স্টেট গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার থেকা মানে ও এরিয়া পিছুক যাক বংন বুসকাঙ্গ আগু কইতলাংনানি ওকে মানে চিনি পুরা সাব ডিভিশন নো সরকারিভাবে এসপিরেশনাল এরিয়া নি আন্ডারক লাই হিংকাই চিনি ও সাব ডিভিশন ন program ছোট ময় কিন্তু ব্রাউনি বুখা কতর সালকা রাইজিং ক্লাব নি বুখা কতর তামবাগো ইনকে ব্রাউ সোসাইটি নো ইয়াক সেই ফুলক দङ আই তাং নিনে তামবাগো ইনকে প্রতি বছর চং যত সিও সালকা রাইজিং ক্লাব বাইকে এন্টি ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস খাইতো ফুটবল মুথমনি মাধ্যমে যেভাবে কমিটি ক্রাক কোনো ওয়াইল্ড সুলাই করে খাইন ব্রক খাই দङ প্রতি বছর তাক যে মুসা থাংনাই রক ও স্রাই রক চনসে উল্টা চংজারা বয়স করনো যে ব্রক তাক যে ব্রকলে মুসা থাঙ্গা রেসাম্বা বাই খাই কিন্তু বলি মিনিং অনেক দङ অর্থ দङ চং বুঝি জাগনাই নাংনাই স্রাই রক সে চংনো হিসাক স্রাই রক চিনি ब्रॉक तो कथार सराय रॉक ब्रॉनी फला कथार से ब्रॉक से चोनो फनों तोंका चोंग से ताको न शिसाया को चिनी तोंगो चिनी पारा कारबारी न तोंगो कॉक चिनी होदार तोंगो ताइताम बगे क्लब ना हिमो कोएक्शन खाइमे न आइया क्लब के तमक हम या कहाम पारानी एलेकानी नांगकोक मसे चोंगा करा खाइमेया कैसा क्लब बिनी बुसाले तामो कुटी मालिक से ओ क्लब बाइनो उ पारानी जारा चाया ताया रखनमो अनेक सुबा मानो अनेक शहरनो सुबा तंगो ब्रो हाइके बरो गुरुगी रक नै मैया आबरनो नाइ तंगो स्कूल पोरे मानिया आबरनो पोरे नि तंगो कहा ओरो चुंके अबदिन माचिनि प्लेटफॉर्म क्रो इता मगंगे दुर्गम चुं साया ब्रो किंतु चिनि उ आं कोइनाय र जेटा खनामानि तागो एक्टिव 27 जन आसबो आंग्रो पारा निजारा तंगनाय रखनो विशेष के चिनि जवातिया होदारनो सानाय कोइनाय विशेष के आंगनो सिकुमन हिमान या क्लब बाइक डालाय दिनरा तामबागो इनके चौ नाइदि जारा चिनि राबार तंगनाय रख मासो काइसा के राबार रे एकटा सीट बा सातटाव एकटा सीट राबार केसे नरक डोनेशन भरेलि ककरे आं हाय किनु खा चिनि जेटा रियांग पाराव थांलोक माने तुइबाय गया तां घर मन आकांमा पाराशुटो से बसरो ब्रो 1.5 থেকে 2 লাখ রাং अब खाइबायो पैसा रिया ब्रो राबार रिलायो राबार যত রাবার तंगो प्रति परिवार गरीब से ब्रो आकांमा पारा बेसी जंगा 35 परिवार से 32 से 35 परिवार बसरो 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা ब्रो डोनेट रिलायो बाइके सप्ताह हिसाबे ब्राउ रियो जारा बेसी राबार कबां खाय सीट रियो 2टा बा 3टा जारा कम ब्रके एकटा जारा एकदम कम के स्क्रैप बुरी लायो आइके सबले समान या राबार बम अनुसार ब्राउनी बसरो 1.5-2 लाख अब राम जत सिबाया ब्राउ प्रति बसरो ब्रक ताबो प्राय ब्राउनी